मॉर्निंग देव बरें दीस तुमकां प्रेसाक आनी सगळे लोकांक आयज आमी आमचे पंचायतीचे तर्फेन प्रेस मिटींग घेता बिकॉज आमी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी बस स्टँड हो विशय आमी आमचे हितून घेता आयज आनी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमचे कडेन आसलो फ्रॉम द इयर 2004 टील नाव आता हे आयज म्हाका दिसता हे पूर्ण जातलें कित्याक आमी आमचे विजन आहले इन द इयर 2004 हे पंचायत आदले पंचायत आमी आमची जेन्ना हांव आसलो तेन्ना आमी केल्ले हो प्रोजेक्ट रिपोर्टूय केल्लो सेईंग दॅट हे मार्केट एरिया जी कितें आसा ती आमकां न्यू मार्केट एरिया आनी बस स्टँड ते आमकां आमचे बोडक्या वाडाशीर आमी प्रपोज केलेले आसा पेट्रोल पंप तेजे ऑपोजीट तितून आसा ती आख्खी एरिया वीच इज अबाउट 35,000 स्क्वेअर मिटर आता तेन्ना आमकां आर्किटेक्ट तुलियोन हो प्लॅन काडून दिलेलो आनी तो आमी फॉरवर्ड केलेलो टू द टावन प्लॅनिंग देन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सगळ्या कडेन आनी जेन्ना आमची ही प्रॉपर्टी आमची न्हू आशिल्ली तेन्ना आमी हे सगळे एक्विजिशन प्रोसेस चालू केल्लो पूण जेन्ना पंचायती कडेन तितले पयशे ना 35,000 एक्वायर करपाक सो ते आमी मातशे फाटीं सरले आनी तितले आसतना आमी सगळो हो एप्रुवल घेतलो चेंज ऑफ लँड यूज झोन केलो मागीर एप्रुवल घेतलो फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू एक्वायर दीस लँड देन ऑल द अदर प्रोसेसीस लायक बिडियोन्सान एप्रुवल घेतलो ते सगळे एप्रुवल घेवन हो प्रोजेक्ट पेंडींग आसलो हे इतले म्हणसर आमकां रिसेंटली आता इन द मंथ ऑफ दीस मंथ ओन्ली आमचे कडेन एकलो मनीस येयलो सांगून की हो प्रोजेक्ट ते करता म्हणून लायक दे आर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इट इज टाटा ट्रेंड which is headed by Noel Tata. He is the chairman and it is represented by the advisor Mr. R.A. Shah together with their team. एक about 4 जाणां येयल्ली ती आनी ती आमी इन्स्पेक्शन केल्ली 4 तारखेर सप्टेंबराचे सायटीर आमी गेलेले आनी ती तेका प्रोजेक्ट दाखयले आनी दे वर हॅपी अबाउट इट आनी ते म्हणाले आमी JV प्रोजेक्ट करुया और PPP मॉडेल सो आमी म्हणलें ही प्रॉपर्टी आमची न्हू सो वी हॅव टू गो टू द पीपल फर्स्ट सो त्या पासून आमी एक ग्राम सभान घालतले विथ द कमिंग ग्राम सभा लोकांचे आय मीन जे प्रॉपर्टी ओनर्स आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले तेंच्या उपरांत कॉन्फिडन्सान घेतल्या उपरांत आमी तांकां सांगतले बाबा आमी हो प्रोजेक्ट करता म्हणून सो तांकां जाय म्हणजे कुंगोडच्या लोकांक जाय जाल्यार आमी फुडें वयतले कुंगोडच्या लोकांक नाका जाल्यार आमी वचपाचें गरज ना कित्याक हो प्रोजेक्ट एकूच आमचो कितें जाला कालांगूट आयज कंजेस्टेड जालेले आसा आनी आयज तूं मार्केटान वचून पयशेच बसून जाल्यार कितले त्रास जालेले आहा ते आमकां इवन दो आमी हे मार्केट आमचे नांवार आसा आमचे कालांगूट मार्केट ते बेंजामीन गॉयस प्रियन्सान आमकां दिलेली आसा अबाउट 1,000 स्क्वेअर मिटर आनी ती 1,000 स्क्वेअर मिटर आमची प्रॉपर्टी तितून आसा सो ही प्रॉपर्टीचेर आमी तांकां पयले आभार मानूंक जाय ते पयले आभार मानूंक जाय कित्याक इतले वर्सां ताणें आमकां मार्केटाक सुवात दिली पळय सो आतां चड कंजेस्टेड जाता लोक खूब येता हांगासर सो आमी हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता आसतना आमी म्हणलें की हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आमकां कालांगूटाक पयलो बऱ्याक पडटलो मागीर कांदोलींकूय बऱ्याक पडटलो आवट एंड आवट दे कॅन कम मागीर सालिगांव आवट एंड आवट दे कॅन कम आरपोरा पार्रा दे कॅन आवट एंड आवट दे कॅन कम do their shopping and then they can go out without entering Kalangut village. So हो आमचो एक ट्रेंड आसलो आतां काम करपाक सो ह्या वर्सात म्हाका दिसता देवान पयलो देवाक उलो मारलो आमी आनी देवान तेज्या उपरांत देवान आमकां नोएल टाटा चेअरमॅन तेका धाडलो आनी तेणेनय आमकां हे सगळे डिटेल दिल्या आनी आतां डिटेल दिवपाचे आसात थोड्यो आनी ह्या दिसांनी ते आमकां प्रोजेक्ट रिपोर्ट करतले आनी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी ग्राम सभानूय घालतले सो हे सगल्यो NOC आमच्यो आदल्यो आहल्यो तितल्योय आमी घेतलेल्यो आसा आनी म्हाका खूब भोगता की एटलिस्ट आफ्टर 20 years or 24 years हे आमचो प्रोजेक्ट चालू जाता म्हणून आनी हांव खोशी जाता कित्याक
हे आमचे 5 मेंबर सगळे तेणींनी म्हाका म्हटलें गो अहेड, यू डोंट हॅव टू वरी, हो प्रोजेक्ट आमी करुया म्हणून. सो बेसिक job of a panchayat is to give service to the public and this is what we want to do. Like जर तर आमच्या लागीं एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्केट कॉम्प्लेक्स जालें जाल्यार मार्केट कॉम्प्लेक्सान बस स्टँड जाल्यार हांव जाल्यार चड खोशी मनीस सारको आनी आमचे 25 चड खुशी जातले कित्याक एटलिस्ट आमी आसतना हे मार्केट कॉम्प्लेक्स जालें म्हणून आनी दे वील बी डुईंग दीस विदीन 1.5 year to 2 years हो प्रोजेक्ट. Because it is a big company where they will be spending about 275 crores on this project. They will be doing it. आमच्याकडे एक पैसो आसतना but only income, some income and all will be come to the panchayat. But थंयसर आमकां कितें आसतलें की बस स्टँड, मार्केट कॉम्प्लेक्स, देन आमकां पंचायत घर आसतलें थंयसर, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतलो, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट, मागीर आमची एक कम्युनिटी सेंटर लायक हाऊ डू हॅव अ कला अकॅडमी एंड तशें आसतलें आनी मागीर तेंचे ते व्हडले शोरूम्स आसतले. दीज आर द बिग बिग कंपनीज. सो वी आर मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स आतां वन स्टेप अहेड लायक आय थिंक वी शुड पब्लिक ऑल्सो नोज दॅट what is Tata Trends. They have a big companies and big showrooms and all. So they will be coming with that trend in Kalaman with all the concept. So इथून आमकां खोस भोगता की एक पयसो पंचायतीन भरूंक जायना, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते दितले आमकां आनी आमी खोशी आसतली. So property belongs to villages. If villages, as I told you, we are putting this proposal to the villages. It is a JV project. The advisor of that company will be coming to panchayat and bringing the people will be called over here to have a JV project. How we will go ahead or how they will go ahead with the project. So all this Bakaji concerned the officers been also it will come in one complex only everything. Yeah, everything in one complex. It is 35,000 square meter. 35,000 square meter. And after completing the project will be तुमच्या head of तुमका असतले तुम्ही they will be looking after it. They will be looking after it. And they will be giving all the things to them, the villagers. JV project, they will have it speaking with them. म्हणजे ते आपणाचे भासाभास करतले बाबा हे म्हजें लँड म्हाका कितें मेळटलें हितून और म्हजें कितें 99 years आसतले और आमकां शॉपां मेळटलीं और कितें जातलें तितून. सो आमी अशें केलां की एक लाख तरी शॉपां. आफ्टर दॅट पंचायतीक कितें बेनिफीट खूब आसतलो, आमकां रेव्हेन्यू आसतलो खूब. द रेव्हेन्यू द मेंटेनन्स जे कितें जाता ते दे विल बी डुईंग इट. त्याच्यानी किती कंडिशन आम्ही घातल्या ना अजून पासून काय दिवंक ना. प्रपोजल दितले ते आमकां प्रपोजल कांयच ना अजून येवंक ना. प्रपोजल येतलो आनी अशें सांगून गेले ते. सो लेट देम पुट इन ब्लॅक अँड व्हाईट एंड देन आय कॅन आन्सर युअर क्वेरीज. सर लास्ट क्वेश्चन आता जसं म्हटलं तुम्ही की प्रॉपर्टी तुमची ओके बाकी जे करामूट पीपलांची सो इन फ्युचर त्यांचा जो प्रोजेक्ट नाका आणि त्यांचे म्हणणे की त्यांना हँडओव्हर करच्या परस तुम्हीच पळया सगळे आमच्या कडेन घेवन जायना. आमच्या कडेन करूंक जावचें ना न्हू. आमची टॅक्सां कितली आहा, आमचो रेव्हेन्यू कितलो, आमचो 25 कोटीच म्हळ्यार आख्खो बजेट रायट. आमी कशें जातले लोकांक नाका अशी. हांव व्हेरी क्लियर. आयज तरी लोकांक जाय जाल्यार आमी फुडें या, लोकांक नाका आमी फाटीं सरतले रायट. आमचे फकत आमकां बसयले हांगासर 11 जाणांक लोकांनी कॉन्फिडन्सान दॅट वी वील बी डुईंग समथींग. सो आमी कितें केलां तें आमी फॉरवर्ड घालतात. हेजो प्रोजेक्ट जो येयलो जाल्यार हेजो बेनिफीट लोकलांकूय मेळटलो. वय सगळ्यांक मेळटलो तो. इट इज नॉट वन. ट्युरिझम विल इन्क्रीज. आनी मागीर आतां कंजेशन जाता ते प्रॉब्लेम जातलो. नो बसीस वील गो इनसायड द विलेज. इनसायड द विलेज नो बसीस वील गो. हे सगळें आसतलें. द बस स्टँड ओनली वन थिंग ही टोल्ड मी इज दॅट द बस स्टँड वील बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर अँड इज अ फर्स्ट बस स्टँड. इट इज नॉट लायक दॅट हे म्हाका करपाक. सो इट इज they want a class. So Kalamut is going one step forward. Yeah, exactly. Because see, आता कितें जाल्यार सगळेच आमी कितें करता बस स्टँड करता आनी लोक कशे येता की
हांगा थुकता थंय कचरो उडयता थंय टॉयलेटान सारकें आसना सो हे सगळे ते पळयतले क्लेनलीनेस इट विल बी डन बाय हिम इट इज अ टॉप क्लास म्हणजे फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट ऑफ आवर विलेज दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू हे प्रसाद यू गीता प्लीज येस मॅडम तुम्ही कितें म्हणटा डेप्युटी सरपंच प्रोजेक्टा बद्दल आमची कलांगूट विलेज ही ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन सो आमकां चड गरज आसा बस स्टँडाची कारण ज्यो बसी येता पळय त्यो आमकां ते लोक पार्क करता रस्त्याचेर आनी मागीर तेका तालाव पडटा आनी सगळें कितें जाता सो मेन गरज आमकां ही आसा की आमकां पार्किंग प्लेस ज्यो बसी येता तांकां जाय तशेंच तुमी पळयता आमचें मार्केट कशें आसा सो मार्केटाची आमकां गरज आसा आनी हे फावटी म्हाका दिसता जे प्रॉपर्टी ओनर्स आसा किंवा जे टॅनंट आसा ते आमकां कॉपरेट करतले सो जेंची जागा आसा जे विलेजर्स तुम्ही म्हटल्यार अजून तेंच्यांनी अप्रुवल दिवंक ना इज इट रायट सो अप्रुवल अजून मेळोंक ना जस्ट दीस प्रोजेक्ट तेंची लँड जी आसा ती टू अक्वायर ऑर नॉट तूं सगळ्यांना दिसता आमी कितें केला लँड एक्विजिशनाक प्रोसेस चालू केल्लो पयशे ना म्हणून आमी तो पेंडींग दवरला सो हो आमी ग्रामसभाक घालतले हो प्रोजेक्ट आनी ग्रामसभाक सांगतले बाबा इट इज PPP प्रोजेक्ट इट इज JV प्रोजेक्ट आनी हेचे वयर तुमी कितें भासाभास करपाची लोकांक आनी जो तो लोकांक जाय म्हणजे एक शेतकाऱ्याक हो प्रोजेक्ट जावप रायट जाल्यार आमी फुडें वयतले नाजाल्यार आमी फुडें वचपाचें ना.